हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मैं भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। आपण माने समस्त तो ओटीटी पई जोरसोर प्रिपरेशन करूचंती। तो आज हमर टाइम टेबल अनुसार हमर मैथमेटिक्स पेडागोजी रो जो एमसीक्यू गुडी को अछि सेही गुडी को आज हमें डिस्कशन करिबा। तो मैथमेटिक्स पेडागोजी जो हमें डिस्कशन करिबा सेटा आपणकर जो माने भी पेपर 1 देबे से माने समस्त मैथमेटिक्स पेडागोजी निश्चय देबे। आउ जो माने पेपर 2 देबे एंड से माने साइंस स्ट्रीम रो हेतिबे तो से माने भी समस्त मैथमेटिक्स देबे। तो एटा होची आपणकर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 मैथ साइंस जो मान देबे से मानन पाई। तो आज हमें कंप्लीट यूनिट 1 एंड यूनिट 2 रो जति कि इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टिव एंड प्रीवियस ईयर रे बारंबार आसुथिबा क्वेश्चन गुडी को आज हमें एठी डिस्कशन करिबा। तो डिस्कशन करिबा पूर्व मु आपण माननको केतोटी कथा कहि रखे। आमर पेपर 2 रे जो पेपर यूनिट 2 रे मैथमेटिक्स पेडागोजी रे जो यूनिट 2 रे रहुची आमर पद्धति गुडी को आपणकर आरोह अवरोह संश्लेषण विश्लेषण ओ क्रीडा पद्धति आपणकर पंथा रहुची जोडा अप्रोचेस आपणकर ज्ञान संगठन एवं शिक्षण कार्य भित्तिक ए दुटा रहुची। तो फास्ट विषय रे आपणकर रहिला गणितर प्रकृति तार लक्ष्य उद्देश्य एगुडिक सब रहिची। तो आपण मानकु एमसीक्यू को जिबा पूर्वरु आपणकर जो पद्धति गुडिक रहुची आरोह ओ अवरोह एंड संश्लेषण विश्लेषण तो से विषय रे टिके हमें आलोचना करिबा। तो आरोह पद्धति कोउटा फ्रेंड्स आपण जेते बेले गोटिए गणितर उदाहरण दे कि आपण सूत्र रे पहुंचुचंती जेते बेले आपण विभिन्न उदाहरण माध्यम रे सूत्र रे पहुंचीबे सेटा होची आपणकर आरोह पद्धति बा इंडक्टिव मेथड एंड जेते बेले आपणको आपण पिला मानको गोटे मैथ देबे आउ पिला को आपण सूत्र आगुरु मुखस्थ करैथिबे पिला माने से सूत्रटी अप्लाई करिकि गणितटी समाधान करिवे सेटा होची आपणकर अवरोह पद्धति बा डिडक्टिव मेथड। तो फ्रेंड्स गोटे उदाहरण आपनको म दउची धरंतु आपण त्रिभुजर तीन कोण कथा आसिला त्रिभुजर तीन कोण कथा आसिला जेते बेले आपण पिला माननकु कहिबे जे त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि विषय रे आज आमे जानिबा। आपण तीनोटी कि चारोटी त्रिभुज पिला माननकु अंकन करिबा को कहिबे आउ तीन कोणर समष्टि मापी कि समानको बाहर करिबा को कहिबे। जेते बेले पिला माने तार समष्टि गुडी को बाहर करिके जानिबे जे प्रति त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि हैला 180 डिग्री सेते बेले एइटा को कहा जाय आरोह पद्धति। तो एइटा पिलांकर वास्तव आउ दीर्घस्थायी हेई थाए जेहेतु पिला माने निजे निजे कोरिकी सूत्रटी बाहर कले से माने आदो भी सूत्रटी को भूलंती नाही आउ शिक्षणटी दीर्घस्थायी हेई थाए। किंतु अवरोह पद्धति रे शिक्षक जाय कि कहिबे जे त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि तमानको मुखस्थ करिबा को कहितली 180 डिग्री कि नाही। तो एबे त्रिभुजर धर गोटे कोण होची 60 डिग्री आउ गुटे कोण हैला 40 डिग्री तो आउ गुटे कोणर परिमाण बाहर कर। एटी सिना पिला माने सूत्रटी मने रखिथिले से माने संगे संग बाहर कर देबे जदि सूत्र भूली जाइथिबे तो एटी अवरोह पद्धतिटी सेमानक पई ठीक हैला नाही। तो जदि से माने सूत्र मने रखिथिबे ताहाले से माने 60 प्लस आपनकर धर गोटे 60 देबे गोटे 40 देबे प्लस करके से माने 180 माइनस करके बाहर करिवे तो एटा हैला आपनकर अवरोह पद्धति। तो फ्रेंड्स मो भाबुची आपनकर आरोह ओ अवरोह पद्धति बुझिबारे किछि भी असुविधा हेई नथिबो। जदि आपनकर बुझिबारे किछि असुविधा हेई थाए तो मु आपनकर ए मैथमेटिक्स पेडागोजी रो थियोरी क्लास ऑलरेडी अपलोड करि सारिछि आपण माने चाहिले मो चैनल रे देखि पारिबे खोजि कि न पाइले मत कमेंट करिवे। तो फ्रेंड्स ए जो आरोह पद्धति रो तार होची गोटे रहुची तार समय सापेक्ष बहुत जेहेतु पिला माने उदाहरण देई शिखंती तो एटा होची तांको मानसिक क्लांति आनी दिए आ बहुत समय सापेक्ष हेई थाए। तो एबे हमें किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा तापरे विश्लेषण संश्लेषण को जिबा। तो 5P नमूनार प्रथम सोपानटी कोन आमे जो एबिकार जो शिक्षण व्यवस्था रहिछि सेठी जो शिक्षण व्यवस्था रे जो मेथड अप्लाई करा जाउछि से 5P प्लान रे दिया जाउछि कि नाही
तो 5E प्लान रे क्वेश्चन आसुची 5टी जाक ई को आपण मन रखिबे। एठी आपनकर क्वेश्चन आसिला प्रथम सोपान, एग्जाम रे आसीबो चतुर्थ सोपान, कोठी आपनकर आसी जाई पारे तृतीय सोपान। तो सुनंतु फ्रेंड्स, फर्स्ट होची आपनकर एंगेज, सेकंड होची एक्सप्लोर, थर्ड होची एक्सप्लेन, फोर्थ होची एलाबोरेट एंड 5 होची इभालुएट। तो आपनकर प्रथम सोपानटी कोन हैला? नियोजन। कोन हैला? नियोजन, जोटा कि एनगेज। तापरे आमे जिबा केउ क्षेत्र रे गणित पाठ्य पुस्तकर व्यवहार हुए नाही। तो फ्रेंड्स, एटी बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि, तो बहुत इंपोर्टेंट, मन देकी सुनिबे। केउ क्षेत्र रे गणित पाठ्य पुस्तकर व्यवहार हुएनी 2012 रे ऑलरेडी आसीछि। शिक्षार्थींकर स्व शिक्षण रे निश्चय व्यवहार हुए, पाठ्य योजना प्रस्तुति रे व्यवहार हुए, प्रश्न प्रस्तुति रे व्यवहार हुए, आपणकर पीरियड कला बेले व्यवहार किछि आवश्यक नाही। देन देखिबा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज आमे 80 पाखापाखी एमसीक्यू डिस्कशन करिबा। जो जणे प्राथमिक विद्यालय छात्र हाटरे किणा बिका करी टंका पैसार ठीक हिसाब करि पारुछि, ଏହା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 2012 ରେ ଆସିଛି। ହାଟରେ କିଣା ବିକା ଟଙ୍କା ପଇସା ହିସାବ କରୁଛି, ଗଣିତ ସୂତ୍ରର ଅବବୋଧନ, ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ, ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ, ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି। ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ହବ फ्रेंड्स? ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ପ୍ରୟୋଗ। ଜଣେ ଛାତ୍ର 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାର ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକର 3 କୋଣ ମାପ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର 3 କୋଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବେ କହିଲି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, 2012 ରେ ମଧ୍ୟ क्वेश्चन ଟି ଆସିଛି। ଏହା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୂଚାଉଛି? ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି କୋଣ ମାପିକି ଦେଖିଲେ, ନା କି ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ପକେଇକି କଲେ। ଯେହେତୁ ନିଜେ ମାପିକି କଲେ, ଉଦାହରଣରୁ ସୂତ୍ରକୁ ଆସିଲେ, सेटा हला आपणकर आरोह पद्धति। केउ मनस्तत्वविद सामाजिक संगठनवादर मुख्य प्रवक्ता? आमर दुईटी रहुची, मौलिक संगठनवाद, सामाजिक संगठनवाद। मौलिक संगठनवाद रहुची भन ग्लासरफेल्ड एंड सामाजिक संगठनवाद रहुचंती आमर भाइगोड्स्की। किए होचंती? भाइगोड्स्की, लेव भाइगोड्स्की। तापरे देखिबा फ्रेंड्स, केउ शिक्षाविद मौलिक संगठनवादर प्रमुख वक्ता? एबे कहली कि नाही, भन ग्लासरफेल्ड। तापरे फ्रेंड्स देखिबा, प्राक प्राथमिक शिशु मानकु गणित शिक्षादान पई निम्नोक्त काहा उपरे गुरुत्व दिया जाय? प्राक प्राथमिक मानकु 2013 रे ऑलरेडी क्वेश्चन टी आसीची। ज्यामितिक चित्र अंकन व माप, उच्चता व दैर्घ्य निर्णय एवं माप, जोग और वियोग क्रिया, संख्या गणना। प्राक प्राथमिक माने संख्या गणना। तो फ्रेंड्स, आपण मानको कहि रखे, जदि मोर ए वीडियो गुडी को आपण मानको भलो लागुची किंबा आपण मानको काम रे आसुची बोली आपण माने भाबुचंती, ताहले लाइक शेयर कमेंट करबा को आदो भी भूलिबे नाही। चैनल नुआ थिले जदि सब्सक्राइब करूचंती, मोर प्रत्येक वीडियो आपनक पाखरे प्रथमे पहुंचीबो। तो फ्रेंड्स, केउ शिक्षाविद वास्तववाद तत्व उपरे प्रकल्प पद्धति पर्यवेसित? आपण मानकु प्रति विषयर प्रति पेडागोजी रे पद्धति अछि। सब बेले मो प्रोजेक्ट पद्धति विषय रे कहिताय कि नाही आपनको। तो प्रोजेक्टटा आपनकर जॉन ड्यूकर प्रगतिवादी बा वास्तववादी चिंताधारा उपरे पर्यवेसित एंड एटा को 1918 रे किलपैट्रिक प्रवर्तन करथिले। 1930 रे स्टीवेनसन याको अधिक फलवती करथिले। तो शिक्षाविद को वास्तववाद तत्व हमर को शिक्षाविद हेले? जॉन ड्यू। तापर फ्रेंड्स देखिबा, केउ शिक्षाविद को मतरे प्रकल्प हेउची उद्देश्य भित्तिक संपूर्ण कार्यकलापर एक एकक, जहा कि एक सामाजिक परिवेश रे परिचालित हुए। तो फ्रेंड्स, एटा मु आपण मानको कहिथिली, प्रकल्प पद्धति रे आपण जो डेफिनेशन दउची सेतिरे आपण उद्देश्य भित्तिक गोटे वर्ड मने रखिबे, समस्या भित्तिक गोटे वर्ड मने रखिबे। तो जोटी आपणकर उद्देश्य भित्तिक आसिला, तो सेटा को किए कहिचंती? किलपैट्रिक। एंड जोटी समस्या भित्तिक सेटा कहिचंती स्टीवेनसन। जणे छात्र विभिन्न आकारर
ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ସେମାନଙ୍କର କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାପ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରି କୋଣର ସମଷ୍ଟି 360 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିବେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଡ ଅଛି। ପିଲାଟି ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲା, ତାର କୋଣକୁ ମାପିଲା, ମାପିକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲା। ତା ମାନେ ଉଦାହରଣରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗଲା, ଉଦାହରଣରୁ ସୂତ୍ରକୁ ଯିବା ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯିବା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ବା ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ରଖିକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଯୋଉଟା OTT 2013 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଲରେଡି ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ପିଲାଟି ଉଦାହରଣରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯାଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଲା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच जोटा कि आपको कही काली। तो एक्टिविटी रे आपणकर सबु बेले लक्ष्य केंद्रिक निश्चय होता है, आनंददायी होता है, स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण करिता है एवं एथिरे गोटे आह्वान थाए। किंतु एठी जो देदेला आपणकर भाव विनिमय एटा सेथिरे जाउ नाही। बौद्धिक विकासर प्रथम पर्याय को कौन कहा जाए? तो यहाँ हूँ जीन पियाजेट को थियोरी बौद्धिक विकास। तो जीन पियाजेट को थियोरी उपरे जेहेतु एटा बहुत इंपोर्टेंट, आपणकर जीन पियाजेट को थियोरी बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जो माने प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन बारंबार करिसंती जानिथिबे, जो माने मोर सीडीपी क्लास भी आगुरु करिसंती जानिथिबे, जीन पियाजेट को थियोरी सब बेले आसे। तो जीन पियाजेट को थियोरी मोर कंप्लीट मु गोटे थियोरी अपलोड करिछि एंड से थियोरी केवल जीन पियाजेट को थियोरी ऊपर ही मु एमसीक्यू आनिछि। आपण माने जदि आवश्यक भाबुचंती से दुईटी को निश्चय देखिबे, देले आपण जीन पियाजेट कर प्रति क्वेश्चन रो आंसर आपण देई परिबे। तो पियाजेट कर चारोटी स्तर रे से भाग करथिले। प्रथमटा होछि संवेदीकारक पर्याय जोटा जन्म रु 2 वर्ष, देन प्राक संकार्य धर्मी पर्याय जोटा 2 रु 7 वर्ष एंड स्थूल संकार्य धर्मी पर्याय जोटा 7 रु 12 वर्ष, देन यथायथ संकार्य धर्मी हेई पारे किंबा विमूर्त संकार्य धर्मी जोटा कहिले चलिबो सेटा 12 वर्ष रु ऊर्ध्व। तो मोर गोटे कथा मने पड़ला फ्रेंड्स, जीन पियाजेट कहिसंती पिला माननकु 11 वर्ष पर्यंत 11 वर्ष पर 12 वर्ष पर्यंत पिला माननकु आपण वास्तव नॉलेज देबे, कंक्रीट जिंस देखै कि पाठ पढैबे। आपण 12 पर पिलांकु एब्स्ट्रैक्ट जिंस देले चलिबो। एटा गोटे क्वेश्चन आसुची, मोर मने पड़ला बोली म आपनको कहि देली। बौद्धिक विकासर प्रथम पर्याय कहिली आपनको एबे कोउटा? संवेदीकारक पर्याय। जीन पियाजेट को मतरे ज्ञानात्मक विकासर तृतीय पर्यायर नाम कौन? आपनकर एटे ज्ञानात्मक अछि नले बौद्धिक भी थाई पारे। तृतीय पर्याय कोउटा? संवेदीकारक, प्राक संकार्य धर्मी, स्थूल संकार्य धर्मी एंड यथायथ संकार्य धर्मी। तो आपनकर प्रथम पर्याय संवेदीकारक, आपनकर एटे तृतीय पड़छि, कोड द्वितीय भी पड़ी पारे। द्वितीय हेले प्राक संकार्य धर्मी, तृतीय हेले स्थूल संकार्य धर्मी। अनेक गुड़िए गणित जानिबा अपेक्षा गणितीकरण जानिबा अधिक गुरुत्वपूर्ण। एही उक्तिटी केउ शिक्षाविदकर थिला? म आपण मानको सब बेले कुहे मत गुडी को आपण माने भलो भाबे मने रखिबे। जो माने मो चैनल नुआ अछंती जदि चाहिबे मो आपनकर एजुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट को ऊपर गोटे वीडियो अपलोड करिछि, आपण देखि पारिबे। तो एई कथाटी किए कहिचंती आपनकर डेविड व्हीलर, जॉन ड्यू, किलपैट्रिक स्टीवेंसन। तो आपनकर डेविड व्हीलर गाणितिक सूत्र प्रयोग करी समस्या समाधान पद्धति को कौन कुहंती? आरोह, अवरोह, विश्लेषण, संश्लेषण। गाणितिक सूत्र प्रयोग करी फ्रेंड्स कहला आपनकर सूत्र रु जते बेले आपण समस्या को समाधान करंती, बहुत थर कहलिनी ए आंसर आपण निश्चय देई परिबे। कोन हबो? अवरोह। कोन हबो? अवरोह। निम्नलिखित मध्यरु केउटी गणितर एक स्वरूप? निर्दिष्टता, संक्षिप्तता, निर्दिष्ट क्रम,
ए समस्त। तो ये तीनोटी जाक रहुथबारु आंसर हबो ए समस्त। तापर फ्रेंड्स देखिबा गाणितिक ज्ञान व्यवहार करी समस्या समाधान करिबारे विद्यार्थीर केउ शिक्षण उद्देश्यर विकास होई पारिबो। कोउटा होई पारिबो गाणितिक ज्ञान व्यवहार करी जो समस्या समाधान आपण करिवे ज्ञान बोध प्रयोग दक्षता। तो कोउटा हला आपण समस्या पिला माने समाधान कर दउचंती ताले से माने बुझिकी प्रयोग करिबा शिखी जायचंती। तापरे देखिबा गणित शिक्षणर निम्नलिखित उद्देश्य मध्यरु केउटी भावात्मक। तो आपणकर ओटीटी 2013 आपणकर सेकेंड रे आसीची गणित संबंध रे ज्ञान आहरण करिबा नूतन परिस्थिति रे गाणितिक ज्ञान को प्रयोग करिबा गणित शिक्षण प्रति आग्रह वृद्धि करिबा। तो आपणकर ए जो उद्देश्य होची ज्ञानात्मक भावात्मक आउ गुटे होची मन क्रियात्मक तीन प्रकार उद्देश्य कथा गणित शिक्षण रे देइची। तो एटा हबो गणित शिक्षण प्रति आग्रह वृद्धि करिबा एटा होची भावात्मक उद्देश्य। तापर फ्रेंड देखिबा केउ क्षेत्र रे शिक्षक विश्लेषण पद्धति व्यवहार करंती। ओटीटी 2013 सेकेंड रे आसीची विश्लेषण पद्धति अज्ञातरु ज्ञात पाई कल्पनारु अनुसिद्धांत पाई जणा जायथिबा सत्यर उपस्थापन पाई एमानक मध्यरु केही नुहे। तो अज्ञातरु ज्ञातर शिक्षादान पाई अज्ञातरु ज्ञातर शिक्षादान पाई। तापर फ्रेंड देखिबा श्रेणी रे केतक शिक्षार्थी परीक्षा रे 3/5 + 4/7 = 7/12 उत्तर लेखिले हा शिक्षादान रे किपरि सुधार करा जाई पारे। आपणकर ओटीटी 2013 सेकेंड रे आसीची जॉब करिबारे लब व हरर भूमिका पिला को आपण बुझाइबे समहर भग्नांशर जॉब रो धारणा देबे लसागु निर्णय शिखेबे ए समस्त पद्धति जेहेतु ए जो पिलाटी एटी ऐड कला डायरेक्ट एमती कर देला तो एटी लसागु का से किछि बाहर कलानी। तो सेति पई आपण ए तीनोटी जाक पॉइंट को ध्यान देबे सेति पई आपणकर आंसर हे गला ए समस्त। गणित शिक्षण पाई कार्य पद्धति सह केउटी संपर्कित नुहे कहला फ्रेंड्स। ओटीटी 2013 सेकेंड रे आपणकर आसीची कोउटा नुहे शिक्षकंकर कार्यभार ह्रास एई तीनोटी जाक पॉइंट कार्य पद्धति जोटा एक्टिविटी बेस्ड रे रहिची डी नुहे ए बी आउ सी रहिची। तो आपणकर नुहे हला शिक्षकंकर कार्यभार ह्रास पाई थाए। संख्या रेखारे संख्या चिन्हट करिबा पई शिक्षार्थी मानकर निम्नोक्त मध्यरु केउ धारणा थिबा दरकार। टीटी 2013 सेकेंड रे आसीची संख्या रेखा संपर्क रे धारणा निश्चय रहिबो संख्या रेखा उपरे मूल बिंदु नेबा एटा भी निश्चय शिखिबे संख्या रेखा उपरे ऋणात्मक और धनात्मक दिग एटा मध्य पिला जानिबे तीनोटी जानुथिबारु आंसर हबो समस्त। एटी गोटे क्वेश्चन देखंतु आसिला त्रिभुज PQR रे आपणकर P हैला 50 डिग्री Q हैला 45 डिग्री R बाहर करिवे एई प्रश्नर समाधान पाई केउ पद्धतिटी पिला माने नेबे जेहेतु एठी गोटे देला 50 गोटे 45 आउ गोटे मागिची पिला माने सिना सूत्र जानी थिले जे त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण 180 डिग्री बोली ताहाले जाई के प्रश्नटी करिवे जदि पिला माने भूली जायथिबे तो आदौ भी करि परिबेनी। तो सूत्ररु जो समाधान करिवे कोउटा अवरह संश्लेषण विश्लेषण आहुरी आगु को क्वेश्चन आसिले मु आपनको आहुरी भलो भाबे बुझाई देबी। एक निर्दिष्ट शिक्षण दक्षता हासिल निमित्त विभिन्न प्रकार शिक्षादान पद्धति अनुसरण कले ताहाको कोन कहा जाय जते बेले आपण गुटे निर्दिष्ट शिक्षण दक्षता आपण हासिल करबा को जाउचंती एटा मु एसएसटी क्लास रे कहिथिले जो माने एसएसटी क्लास देखि नथिबे समान तो जानि परिबेनी। तो पंथा और पद्धति विषय रे मु कहिथिले जते बेले आपण गुटे निर्दिष्ट शिक्षण दक्षता नै कि पिला मानको गोटिए पंथा नेबे पंथाटा कोन आपणकर विषय भित्तिक हला कि एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच हला
ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ ଟି ନେଲେ, ସେଟା ଗୋଟେ ପନ୍ଥା। ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଗଳ୍ପ କଥନ ନେଇ ପାରନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇ ପାରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ ଗଳ୍ପ କଥନ, ଏଇ ଦୁଇଟି କଣ? ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ପନ୍ଥା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ରହିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଯୋଉ ଅନୁସରଣ କରାଗଲା ତାକୁ କଣ କୁହାଗଲା? ପନ୍ଥା। ପନ୍ଥା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ରୁହେ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୋପାନ ଗୁଡିକର କେଉଁ ଅନୁକ୍ରମଟି ଠିକ? 2014ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲା ପରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିବେ, ଦେନ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। ତ ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯାଉଛି? ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ଆମର B। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଗଣିତ ପାଠ ଖସଡାରେ ଉପଯୋଗିତା ଦର୍ଶାଉ ନାହିଁ କହିଲା? ଦର୍ଶାଉ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାଠ୍ୟ ଖସଡାଟି, ଯୋଉଟା ସିଲାବସ, ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଟା ସାହାଯ୍ୟ କରି ନଥାଏ, ଦର୍ଶାଉ ନାହିଁ। 2014ରେ ଆସିଛି। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶିଶୁ କଣ ଶିଖିବ? 2014ରେ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ସିଏ 1 ରୁ 10 ଯାଏ ସଂଖ୍ୟା କହିବ, ନା 1 ରୁ 10 ଯାଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ସହ କହିବ, ନା 10ଟି ବସ୍ତୁକୁ ଆଣି 1 ରୁ 2, 3 ତାକୁ ଗଣିବାକୁ ଦିଆଯିବ, ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କକୁ ସେ 10 ଥର ଲେଖିବ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେହେତୁ ପିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କରୁଛି, ତ ଆପଣ ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଆପଣ କଂକ୍ରିଟ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି CRA ମେଥଡରେ ପଢାନ୍ତି କି ନାହିଁ? କଂକ୍ରିଟ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ମୂର୍ତ୍ତ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ, କଂକ୍ରିଟ ଜିନିଷ ଦେବେ, ଫୁଲ, କାଠି, ଗୁଡି। ତାପରେ ଆପଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରେ ଚିତ୍ରିତ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 10ଟି ବସ୍ତୁକୁ 1, 2, 3 କରି ଗଣିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଯୋଗ ଓ ବିয়োଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଗଲେ। ଶୀଘ୍ର ଆଉ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ। ଏହା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଦାନର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ସେମାନେ କରିଦେଲେ, ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ମନ କ୍ରିୟାତ୍ମକ, କାମରେ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ କରିବେ। ତ ଏହା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମଧ୍ୟ ସେଇ ମନ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ କ୍ରମରେ ସଜାଡି ଲେଖିପାରିବ। ସେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ତାହେଲେ ସେ କରିଛି? ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭାବାତ୍ମକ ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ମନ କ୍ରିୟାତ୍ମକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ଭିଭିଡଲି ପ୍ରତି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଭିଭିଡଲି ବୁଝେଇଛି। ସେଇଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ରମ ଯୋଉ ସଜାଡି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ଦେଇଛି, ସେଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପଦ୍ଧତି। ତ ଦୟାକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଗଣିତର ମୋର ୟୁନିଟ୍ 1 ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 2 ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆପଣ ଦେଖି ନଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ ନଲେଜ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣ ଥିଓରିଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଯୋଉ ଟାଇପର MCQ ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ପଢାଯିବା ଉଚିତ କାହିଁକି? OTET 2015ରେ ଆସିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗଣିତର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର, ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଅସମ୍ଭବ, ଗଣିତର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଅଛି, ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗଣିତର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ରହୁଛି।
ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର କଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକର କଣଗୁଡ଼ିକର ମାପ କରି ଚତୁର୍ଭୁଜର 4ଟି କୋଣର ମାପ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଉପନୀତ ହେଲେ। ସେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ? ଏଟା 2015ରେ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। କଣ କୁହାଗଲା ନା 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର କଲେ, ଚତୁର୍ଭୁଜର 4ଟି କୋଣକୁ ମାପିଲେ, ମାପିକି ତା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ମାନେ ଆପଣ ଉଦାହରଣରୁ ସେ ନିଜେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉପନୀତ ହଉଛି। କୋଉଟା ହବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ଏତେ ଥର କହିଲିଣି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତି ପଢାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ? 2015ରେ ଆସିଛି। ତ ଜ୍ୟାମିତି ପଢାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆରୋହ ଓ ଅବରୋହ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଗଣିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ନଥାଏ? OTT 2015ରେ ଅଲରେଡି ଆସି ସାରିଛି। ସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଏଗୁଡିକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ। ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରଗ୍ରାଫ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ନଥାଏ। ଭେରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ? ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ 2015ରେ ଆସିଛି। ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ଆରୋହ ଅବରୋହ, କ୍ରୀଡ଼ା। ପିଲା ମାନେ କୋଉଟା? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆବାକସର ବ୍ୟବହାର ନିମ୍ନ କେଉଁଟି ଛାତ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେନି? ଆବାକସର ବ୍ୟବହାରଟା କେ କାମ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେନି? CTET 2012ରେ ଆସିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ହବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଆବାକାସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାର ପଠନ, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲିଖନ ଆପଣ ଆବାକସ ଦ୍ୱାରା ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କେମିତି ନା ଆବାକସର 1000 ଜାଗାର ଯଦି ଆପଣ 2ଟା ଗୁଲ ପୁରେଇ ଦେବେ, 100 ଜାଗାର 3ଟା ଗୁଲ ପୁରେଇ ଦେବେ, 10କ ଜାଗାର 2ଟା ଗୁଲ ପୁରେଇ ଦେବେ, 1କ ଜାଗାର 5ଟା ଗୁଲ ପୁରେଇ ଦେବେ, ତାପରେ ତାକୁ କହିବେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହବ, ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ କହିଦବ। ତ ଏଠି ଆବାକସ ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟା ପଠନ ବି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଲିଖନ ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆନ୍ସର ସି ହେଲା। ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ତର୍କଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅନୁସରିତ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଣିତିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା କେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କୋଉଠି କୁହାଯାଇଛି ନା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର, ଆପଣଙ୍କର NCF ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2005। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଗାଣିତିକ କୌଶଳ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଗାଣିତିକ କୌଶଳ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ, ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ସମୟ କହିବା କହିଦେବେ, ଚିତ୍ର ଆଉ ଆକୃତିର ରଙ୍ଗ ଦବା ଦେଇଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଟଙ୍କା ପଇସାର ହିସାବ ବି ତ ପିଲା ଛୋଟ ବେଳୁ କରିଦଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସ୍କେଲ ଓ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାଟି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ପାରୁଛି। ତ ଏହା କେଉଁ ଦକ୍ଷତା? ଅଙ୍କନ ସିଏ ନିଜେ କରୁଛି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି କୌଶଳ। କୋଉଠି ହବ? କୌଶଳ। ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଜିନ୍ ପିଆଜେଟଙ୍କର ସମ୍ବେଦୀକାରକଟା ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ, ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ 2ରୁ 7 ବର୍ଷ, ତାପରେ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ 7ରୁ 12 ବର୍ଷ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ 12ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ 2ରୁ 7 ବର୍ଷ। ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଦେବେ 7ରୁ 12 ବର୍ଷ। କେତେ? 7ରୁ 12 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କିଏ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ କିଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି? ତ ହ୍ୱେଲର, ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ, ଜର୍ଜ ପଲି, ସେକ୍ସପିୟର। କିଏ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥାଟି? ଜର୍ଜ ପଲି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କର୍ମଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କାମ ହଉଛି ଗ୍ରାଫ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।
ଜଣେ ଛାତ୍ର 3/8 ଓ 3/5 ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟକୁ ତୁଳନା କରି କହିଲା 3/8 3/5 ଅପେକ୍ଷା ବଡ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଛାତ୍ରର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ତାର ଆପଣଙ୍କର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଓ ହର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସମହର ଓ ସମଲବ ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ତାର ଧାରଣା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କୋଉଟା ଜାଣିଲେ? ଆପଣ ଯେହେତୁ ପିଲାଟା 3/8 ଆଉ 3/5 ର ବୃହତ୍ତର କିଏ ଜାଣି ପାରୁନି, ତ ଆପଣ ଏଉଠୁ ଜାଣିଗଲେ ସେ ସମହର ସମଲବ ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ତାର ଧାରଣା ଆଦୌ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ବ୍ଲୁମ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ଆଚରଣର ପୁନରାବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାଏ? କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ? ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ, ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ସମ୍ବେଦୀକାରକ। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁଟି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଓଲଟା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୟାକରି ଏଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବେ। ଜିନ୍ ପିଆଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଥିଓରି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓଲଟେଇକି ଲେଖୁଛି, ଓଲଟେଇକି କେବେ ଲେଖୁଛି? ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀରେ। ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁର କେଉଁ ବିକାଶଟି ହୋଇ ନଥାଏ କହୁଛି? ହୋଇ ନଥାଏ। ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ସେ କରିଥାଏ, ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, ତଥ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବା କୌଶଳ ଜାଣିଲା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବିକାଶ ହୋଇନଥାଏ ତାର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଓ ପ୍ରମାଣ, ଉପସ୍ଥାପନ। ତ ଏ ତିନୋଟି ହଉଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ ସମସ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ? ଅନାକର୍ଷଣୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଏଟା ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଅନାକର୍ଷଣୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ, ସବୁ ଗୁଡିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣିତର ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ କହିଲା? ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୀଡା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆରୋହ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ପଦ୍ଧତି, ଅନୁବାଦଟି ନୁହେଁ। କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି? ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରତେ କୁହାଯାଉଛି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି ଆପଣ ଆଗରୁ ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରତେ ଦିଆଯିବ ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆରୋହ। ଆରୋହ। କେଉଁ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତିଟି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଆଉ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଦିଏ, ପିଲାଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରି ପକାଏ? କିଏ? ଆରୋହ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଦେଇ 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 ଶେଷରେ ସୂତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ଅପରହରେ ଯଦି ପିଲାର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ହେଇଥିବ ସେ ଖାଲି ସୂତ୍ରଟା ମୁଖସ୍ଥ କରିଦବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କରିଦବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାର ଯଦି ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଖର ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଭୁଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆରୋହରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦେଇ ପିଲାଟି ଥକି ପଡେ, ତାକୁ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଯାଏ। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରମାଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରମାଣର ଧାରାଟା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରମାଣ ପାଠଟା ପ୍ରମାଣ ହଉ କି ନ ହଉ, ତା ପ୍ରମାଣର ଧାରାଟା ଆପଣଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ହେଇଥାଏ। କୋଉଠି? ଭାଗ ଭାଗ କରାହେଇଥାଏ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ। ଭାଗ ଭାଗ କରିଦିଆ ହେଇଥାଏ, ତାର ପ୍ରମାଣ ହଉ ନ ହଉ ତା ଧାରା ପ୍ରବାହଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ, ସେଟା ହଉଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ। କେଉଁଟି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ଆବିଷ୍କାର ମନୋବୃତ୍ତି ରୁହେ, ସନ୍ଦେହ ପିଲାର ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ନିଜେ କରିଥାଏ ବୋଲି। ଶିକ୍ଷଣ ନିଜେ କରିଥାଏ ବୋଲି ବାସ୍ତବ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ନୁହେଁ ତାହେଲେ କୋଉଟା ହେଲା? ମୁଖସ୍ଥ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା।
केउटी अवरोह पद्धतिर गोटे त्रुटि अटे त्रुटि बोध शक्तिर विकास हुएनि मनरे संदेह रही जाए शिक्षार्थी निष्क्रिय हुए ए समस्त सबु गुड़िक हेइथिबारु आंसर हैला ए समस्त केउटी संश्लेषण पद्धतिर एक वैशिष्ट्य संश्लेषण पद्धतिर वैशिष्ट्य तो आपण संक्षिप्त और सहज एटा होची संश्लेषण पद्धतिर गोटे मुख्य वैशिष्ट्य एई पद्धतिटी संक्षिप्त और सहज केउटी क्रीड़ा पद्धतिर वैशिष्ट्य पाठ प्रति भय दूर निश्चय हुए क्रीड़ा तो सब बेले आनंददायी पिला मानकर सहभागी शिक्षण हुए तीनोटी होउथबारु आंसर हैला ए समस्त क्षेत्र रे परीक्षण करी एक साधारण सत्य रे उपनीत हेबाकू केउ पद्धति कहा जाए आरोह अवरोह विश्लेषण क्रीड़ा तो आपणकर भिन्न भिन्न क्षेत्र रे परीक्षण करी जेटा कि मु कहूतली विभिन्न उदाहरण देकी साधारण सत्य रे पहुंचुची कोउठी आरोह केउ पद्धति मूर्त रु अमूर्त आडकू जाए मूर्त रु अमूर्त भी मध्य आरोह रे देन देखिबा पिला मानकर खेल एटा टिके आपण मानको कहि रखे फ्रेंड्स काहे कि मूर्त रु अमूर्त को से कहिला आपण मानको मनर संदेह आसुथाय पारे काहे कि मूर्त रु अमूर्त कहिला एटा उदाहरण नबा त्रिभुजर तीन कोण कथा जते बेले आसिला जते बेले पिला माननको त्रिभुज अंकन करते कहा गला से माने छोट पिला बेलु त्रिभुज अंकन शिखिचंती त्रिभुज को देखिचंती द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी रु तो से त्रिभुज अंकन करदेबे तो एटा मूर्त त्रिभुजटा तांको पई मूर्त जिंस कंक्रीट वास्तव तापरे त्रिभुजर तीन कोण मापिकी जेते बेले तार सूत्र बाहर कले त्रिभुजर तीन कोण परिमाण 180 डिग्री बोली सेटा हैला तांको पई अमूर्त बा एब्स्ट्रैक्ट तो सेति पई कहा जाए आरोह होची मूर्त रु अमूर्त तो फ्रेंड्स मु भाबुची आपनकर बुझिबार किछि भी असुविधा नथिबो पिला मानकर खेल सामग्री और खेल माध्यम रे गणित शिक्षण केउ पद्धति अंतर्गत खेल सामग्री और खेल कथा आसिला माने क्रीड़ा किछि भी भाबिबार नै सूत्र निर्णय करिबा निमंते केउ पद्धति अधिक उपयोगी सूत्र निर्णय करिवो आपण एबे इजीली करि देबे आरोह एनालिसिस इज द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द माइंड उक्तिटी केउ मनोविज्ञानीकर एटा होची आपणकर ईएल थॉर्नडाइक प्रबेल को किंडरगार्टन पद्धति रे गणित शिक्षण शिक्षादान रे केउ पद्धति देखिबा को मिले आरोह विश्लेषण क्रीड़ा ए समस्त आंसर हे गला हमर एस आपणकर क्रीड़ा किलपैट्रिक को प्रयोजन पद्धति रे गणित शिक्षण शिक्षादान रो केउ पद्धति रो विशेषत्व सन्निवेशित होइथिबार लक्ष्य करा जाय कोउटा सेही क्रीड़ा एगुड़िक मन रखिबे भलसे तापरे आपणकर आसिला सेई टाइप रो गोटे क्वेश्चन एटा आपण माने समस्त यार उत्तर देई परिबे म जानिछि आपणकर गोटे त्रिभुजर दुईटी कोण देइछि 3 नंबर कोण आपण केमति बाहर करिवे पिला सूत्र मुखस्थ करथिबो सूत्र पकेकी करिवो जेहेतु सूत्र रु समाधान होउछि आखि बुझी कि आपण अवरोह कर देबे ठीक हे जिवो केउ शिक्षण पंथाटी चिराचरित शिक्षादान पद्धति मु बहुत थोर ए जो कंटिन्यू एमसीक्यू आपनकर मॉक टेस्ट करूथली सेइथरे मु कहिछि चिराचरित प्रथा टीचर सेंटर्ड शिक्षक केंद्रिक केउटी शिक्षण कार्यर उपादान नुहे आनंददायित निश्चय लक्ष्य केंद्रिक स्वतःस्फूर्त भाव भित्तिक नुहे तापर फ्रेंड्स देखिबा केउटी सामाजिक संगठनवादर धारणा नुहे सामाजिक संगठनवादर धारणा होची तीनोटी शिक्षण वास्तवता और ज्ञान तो शिक्षा दानटा नुहे सामाजिक संगठनवादटा किए करथिले सामाजिक संगठनवाद भाइगोट्स्की आ मौलिक संगठनवाद कहिथिले टिके आगरु ग्लासरफेल्ड तो निम्नलिखित केउटी शिक्षण कार्यर उपादान नुहे आनंददायी आह्वानमूलक लक्ष्य केंद्रिक सब गुड़िक हम वस्तुनिष्ठ नुहे ये क्वेश्चन टी बहुत इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर रे बारंबार आसुची सामाजिक संगठनवादर मुख्य धारणा एबे कहिकी गली ना नाही आपणकर केतोटी तीनोटी तापर देखिबा शिक्षक केंद्रिक पंथारे शिक्षकक सामर्थ्य उपरे काहार मान निर्भर करे
ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦାନଟି ନିର୍ଭର କରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଟେକ୍ କେୟାର।